Dakong balita sa Balitang Bisdak karong Hunyo 12 adlaw Biyernes. Motor nalatayan sa usa ka truck sa Mandawi City. Igsuon sa kanhi gobernador sa Subo Byron Garcia gidakop. 128th Philippine Independence Day gisaulog sa lain-laing lugar sa Subo. Ug mga pickleball player nag-Maria Clara costume samtang nagduwa. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nadumbulan sa usa ka truck ang motorsiklo nga anaa sa iyang atubangan. Sa video sa Mandawi City Command Center, makita nga nakuratan ang driver sa motor nga napasok na kini ug miuntol ang truck ug diriyot sila maigo. Maayo na lang kay nakalihay ang duha. Mabantayan nga daw blind spot sa truck driver, mipahimutang ang motorsiklo. Samtang padayong giawag sa mga otoridad, kanunay nga mag-amping sa kadalanan para makalikay sa disgrasya. Nahuli kam ang mga motor nga wa musud sa lagda sa trapiko o wa misubay sa saktong lane. Hinungdan sa disgrasya sa National Highway sa Talisay City. Mayang report ni Febri Dumabong. Isa sa duha ka mga disgrasya nga nahuli kam ang nahitabo sa Cebu South Coastal Road. Diin maayong pagkatumba dining motorista ug naligid pa sa dan. Sa dihang nasabod siya sa gisundan nga motorsiklo nga naghunong na. Gipasabot sa City Toda nga ang maong mga motorsiklo nga naa sa inner lane nagsubay. Nga alang unta sa pa-left turn. Ug kay stop signal na alang sa pa-left turn, nihunong kining nag-unang nga motor. Ang gasunod nga motor mula hos di ay hinungdan nga nasabod niini ang gahunong nga motor. May na lang nga minor injuries ang naangkon ug nagkasettle ra sila. Nagkasaghiray usab kining duha ka motorsiklo nga parehong nagsubay sa Dan and Bacalso sa Barangay Linaw sa Talisay City ug parehong pa northbound. Human nga kining motorsiklo nga naa sa middle lane, kalit lang mipadaplin. Hinungdan nga nagkasagiray sila niining nagsunod nga motorsiklo nga nagsubay sa outer lane. Nakaminor ang motor nga naa sa outer lane, rason nga hinay ra ang impact. Apan pareho gihapon silang nangatumba. Nagkasabot ra usab ang matag habig. Mo follow lang unta gid sila sa proper distance unya kanunay nga magbinantayon panahon sa pagmaneho. Ilabi na gyud pagtan-aw sa ilang mga side mirror. Uban ni Godfrey Relien, Febri Dumabok. Balitang Bisdak. Gisikop sa mga sakop sa CPPO ang igsuon sa kanhi gobernadora sa Sugbo nga si Byron Garcia. Human malutsan og warrant of arrest sa kasong kalapasan sa Safe Spaces Act kung gender-based sexual harassment o mas naila nga anti-bastos law. Si Byron, 66 anyos, taga Barangay Puok, Talisay City, nasikop sa may Talisay City Fishport sa gihimong joint operation. Tinasikad sa warrant of arrest nga giluwatan sa MTCC Branch 1, Mandawi City. Gipasaka ang kaso sa anak ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga si Dr. Elise Nicole Catalan. Sa post sa iyong social media, iyang gipasabot nga ang kaso dili lang mahitungod kaniya apan pagpakita nga no one is above the law. Ug ang tanan, angayan lang respetuhon sa tanan, higayon sa bisan asang lugar, public places man, sa trabahuan ug bisan sa mga online platform. Padayong gitanggong karon si Garcia sa Talisay City Police Detention Cell kay wa siyay piyansa kagahapon. Kay humana ang office hours ug holiday usab karong adlaw. Gikatakda kining mupiyansa ugma sa buntag. Base sa korte, gitugutan kini nga makapiyansa ug 108,000 pesos. Wa ko'y kalibutan nila ning kasuhan. From start to finish, wa ko'y kalibutan. Diriyot maigo sa saag nga bala ang mag-inahan sa Puro kay Nito, Barangay Kanhulaw, Lapu-Lapu City. Si Luan Merondina sa exclusive report. Naghigda-higda lang sa ilang sala samtang gatan-aw og pasundayag sa telebisyon ang mag-inahang Mary Ann Cañete ug ang iyang 2 anyos nga anak lalaki pasado alas 2 kagahapon sa hapon. Dihang kalit lang nilang nadungog ang kusog nga buto. Daling nigawa si Mary Ann sa ilang balay ug gitawag ang iyang amahan nga si Chofilo nga tuwa sa balay sa iyang igsuon. Sa ilang pagsusi nakita nilang may buslot na ang ilang bintana, bungbong og kabinet. Ug sa kilid na sa pultahan nila, nakitaan ang bala.
Amo ba kay nabala kami madisgrasya siya. Matud ni Mary Ann kung natigayon pa nga dinhi maghigda ang iyang amahan nga si Teofilo o baka may kabanay sila nga milingko dinhing dapita. Posibleng maigo kini sa ulo tungod kay dinhi man sa ilahang bungbong. Unang milapos ang bala. Ang insidente, gipablatter nila sa barangay Kanhulaw ug dito usab nila gi-turn over ang nakit-ang bala. Nainitabo ato sa akong pamilya. Di na ra ba mabalik ang kinabuhi. Muna murag nakaanson ko ba na ato ni patawag kay kundi nato ni aksyonan may tabo na puglain sa laing balay nanay makalas diha na sila mukuan kun nanay makalas mintras wala pa ato nang buhaton. Matod sa Banay Cañete, nagduda sila nga gikan sa Naval Forces Central kun NAVFORCEN ang saag nga bala kay ang ilang panimay nahimutang pipila ka metros sa compound sa NAVFORCEN. Ganiha, naabtan sa Balitang Bisdak News Team ang pipila ka mga personnel sa NAVFORCEN sa gawa sa panimay sa Banay Cañete. Giswayan namo pagkuha ang ilang habig apan igo lang silang miingon nga aduna sila'y gisusi sa dapit. Matod sa pamilyang Cañete, nahinabi nila ang maong mga personnel sa NAVFORCEN nga gasusi sa mga igo sa bala sa ilang balay. Ila lagi site ang bala kung asa dapit. Maniana sila na labi kuno sa diri na kuno sa gawa sa compound. Kumaton niana na lang pag kuna. Niana na lang pud mi sige sir kung unsa man kay nakita ninyo. Paabot lang sa ta sa PNP. Giswayan usab namo pagkuha ang habig sa mga opisyal sa Naval Forces Central kabahin sa insidente. Apan wa pa sila gilwatan nga opisyal nga pamahayag kabahin sa hitabo. Hinuon gikonpermar sa usa sa mga opisyal sa NAVFORCEN nga aduna sila'y mga personnel nga nisusi na sa Purokay Mito sa Barangay Kanhulaw. Samtang si Lapu-Lapu City Police Office Director Police Colonel Augusto Desqueo ni Tataw nga wa pa sila'y nadawat nga report kabahin sa insidente. Apan iyang gipasalig nga imbestigahan nila ang hitabo. Nagbigay na po tayo ng directive to conduct investigation po ma'am. Then we will update you po kung ano pong resulta. Kasi wala man po kaming basis na mag-conduct ng investigation kasi wala po kaming information na nakarating sa amin. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Gisaulog karong adlaw ang ika-128th anniversary sa Philippine Independence Day sa laing-laing mga lugar dinhi sa Subo. Ani ang hiniusang report. Gisaulog sa Dakbayan Sugbo ang ika-128 nga adlaw sa kaugalingan o Philippine Independence Day. Gibuksan kini sa usa ka santos nga misa sa Plaza Independencia nga gitambungan sa mga opisyal og kawani sa Cebu City Hall pinanguluhan ni Mayor Nestor Archival ug Vice Mayor Tomas Osmeña. Mitambong usab ang mga men and women in uniform gikan sa AFP, PNP, BFP ug uban pang mga government agency. Gipahigayon ang wreath laying sa Veterans Memorial Marker sa sulod sa Plaza Independencia ug ang 21 gun salute. Unang mihatag siyang pamahayag ang Vice Mayor o gisundan sa Mayor. And just like all of you, I've studied my share of history. And we learned about all the sacrifices of all the Filipinos who gave up so much so we will be independent. As we commemorate the Philippine Independence Day, we continue to work together in building a strong, more progressive, and united nation. Mabuhay ang Pilipinas. Mihalad usab og mga buwak ang mga veterano sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Sa Mandaue City sa may Heritage Plaza gihimo ang komemorasyon sa Philippine Independence Day. Gipangunayan sa mga city officials ang seremonyas nga nag-highlight sa paghandom sa kasaysayan sa mga bayani nga nakatampo sa kagawasan ug pagyukbo sa Philippine flag. May mga pasundayag sab nga mipakita sa abilidad sa mga Mandawihanon. Nag-floral offering ang mga opisyales. Dayon mihimo og 21 gun salute ang kapulisan. We honor the courage, sacrifice, and patriotism of Filipinos who fought for our freedom and believe in our nation's right to chart its own future.
Liberty Shrine sa Mactan gipahigayon ang seremonyas sa ika-128 katuig nga kasumaran sa Philippine Independence Day. Gitambungan kini sa mga city officials, department heads, barangay officials ug mga City Hall employees. Gisugdan kini sa usa ka flag raising ceremony pasado alas 7 kaganihang buntag. Ug gisunodayon ang wreath laying sa monumento sa labing unang bayani sa nasod nga si Dato Lapu-Lapu. Ug gisunod ang 21 gun salute. Mato ni Mayor Cindy Quinchan, angayan lang nga sa Liberty Shrine sa Mactan, ipahigayon ang pagsaulog sa Philippine Independence Day kaysa makasaysayan ng dapit, unang gipakita sa mga Pilipino. Pinanguluhan ni Dato Lapu-Lapu ang pagbatok sa mga langyawng mananakop. On these very shores, 505 years ago, Dato Lapu-Lapu and his warriors established a fundamental truth that the people of these islands possess an inherent dignity and an unwavering determination to remain free. Ako si Alan Domingo. Ako si Nico Sereno. Ako si Luan Merondina. Balitang Bisda. Taman! Gusto ma-free sa imong asawa, uyab, ex, or umong utang sa man? Mas maayo siguro kung anit ang ma-free sa atong utang kay free ta sa atong utang, ari naman musod si uyab, si asawa, si babae. Ipakapil na sa ang trabaho. Tagaan kog freedom nga mawagtangan ko og stress. Siyempre sa utang, Ano man? dakom kinang problema, si hantod-santod, si tagbayad-bayad, na problema sa pamilya, mapilman. Taman! Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gipanlantawan ang paghuot sa dagan sa trapiko sa dakbayan sa Talisay karong Lunes, hinungdan nga gipangandaman sa City Toda ang pagsugod na sa instructional block o class proper sa mga public school ug pagsugod na usab sa klase sa ubang pribadong tunghaan. Tungsaran sa live report ni Fem Ridumabok. Fem? Yes, bisan kun holiday karong adlaw, gitagbo ni Joy Tumulak ang hepe sa City Toda ang tanang traffic enforcer sa Talisay City aron hisgutan og hanayon ang traffic plan nga ipatuman sugod karong Lunes hangtod na sa tibuok school year. Lakip sa traffic plan ang paggiya sa mga tinun-an nga mulabang sa daan ug mopasayon sa mga sakyanan nga moagi sa kadalanan at tubangan sa tunghaan. Gitumong kini aron malikayan ang disgrasya. Pagpahinomdom lang sad ug unsay proper procedure nga paghimuon panahon og dunay mga bangga gamit ang mga pictures aron mas mapadali namo pag-ukang pagpadali namo pagpa-pull out sa mga sakyanan nga involved sa bangga pinaagi sa mga pictures nga makita. Adunay pipila ka mga eskwelahan diin gihapsay pauna ang dagan sa trapiko gawas sa tunghaan. Sama na lang dinhi sa Campo 4 Elementary School, diin gikabalakan sa mga magtutudlo, ginikanan ug barangay officials ang kaluwasan sa mga tinun-an. Kaya ang eskwelahan anaa sa tiilan sa bag-ong nahuman nga taytayan. Usa kini sa rason nganong ang maong taytayan wala pa una gipagamit. Ditso mo labang unyag kalit ang mga bata, ya, di ba nimo mapugnan usahay nga magkiat ana ba. Nya, open kaayo. Only lang ang concern namo is kanang ang safety sa among bata inig pauli nila kay as we can see nga ang kaning amo ang kuan nidulit na mi sa karsada so need siguro mi nga kanang dunay security ang among bata inig pauli nila sa ilang tagsa ka panimalay. Bagong i-open na nga kanang bridge namo nga duol ra kayo sa school. Inoon nagka-istorya naman mi ana sa taga-DP ni Mayor og sa ni Sir Joy sa City Toda. Ila patong kuanon kung unsaon gid pagon nga ma-safety ang mga estudyante. Mato di Tumulak nga proyekto sa DPWH ang maong taytayan. Ug nga nihatag sila og rekomendasyon sa DPWH una kini magamit. Usa sa girekomendar nila nga butangan og sidewalk nga elevated sa tubangang bahin sa eskwelahan. Gawas na butangan sa sidewalk, rekomenda nga pabutangan nato og railings delbing way mga bata nga magkatabok diya sa daan unya ato nang ibalin ang ilaang pedestrian crossing
sa eskwelahan. Napana na to, nagkikan sa eskwelahan, kay mga to siyang location, buabot siya og mga 20 to 30 meters ang distance. Samtang sa kinatibukan, gulagway ni Dr. Arden Munisit, ang Superintendent sa Talisay City DepEd Division, nga malampuson ang unang simana sa pagbukas sa klase o ang opening block. Siya miduga nga dakong tabang ang mga gipanghatag sa Talisay City LGU nga mga school supplies alang sa mga tinun-an gikan sa kinder, elementarya hangtod na sa grade 12. Gahapon, gihimo ang ceremonial turnover sa maong mga school supplies sa Campo 4 Elementary School. Og simultaneous na ang pag-apod-apod sa mga school supplies sa kapin 50,000 ka mga tinun-an sa public school sa Talisay City. Samtang nipasalig si Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga mutabang sa mga tinun-an sa Barangay Bulacau kansang mga uniform ug sapatos lakip sa nasunog. Ang city nipalit lang og gamayng school supplies, different from kinder to grade 3, different from grade 4 to grade 12, but 55,000 students na madawat na school learners kit, I think for just to start the school year. Other ways na maekstrahan lang tong nasunugan og tabang. Kay makadawat mangyapon ilahang mga estudyante og school supplies if they're in the public school system. But as far as uniforms and shoes that are needed, maybe there's something that we can do about it as well. Sa proactive nga atong aksyon agad, Mayor, gipanghatag ang mga pagpangandam sa atong mga kabataan, labi na sa atong mga instructional materials, mga notebooks, ballpens, pencils ug uban pa. Samtang, dako ang pasalamat ni Munisit nga nakadawat og tag 5,000 pesos ang 50 ka mga magtutulo sa Talisay City nga grabing napektuhan sa Bagyong Tino niadtong Nobyembre sa niaging tuig. Ang maong tabang pinansyal ang gikan sa Rehiyon 10 ug karon DepEd 7 Director Art Bayukot. Sa pagkakaroon, matod sa Talisay City DepEd Division, anaa pa lang sa kapin 50,000 ka mga enrollees sa tibuok nga pampublikong eskwelahan sa Talisay City. Ubos kini nga ihap ikumpara sa niaging school year nga naa sa kapin 53,000. Hinuon gipaabot pa nga madugangan ang maong ihap kay nagpadagin pa man sa pagpanawat sa mga late enrollees hangtod na sa sunod simana. Ses, dagang salamat, Femery Dumabok. Gipadakop ang 62 anyos nga bana sa iyang kaugalingong usawa kay nanghulga nga patyon siya ug ang ubang mibuyag kaniya. Subay kini sa pagsaba-saba sa Barangay Lutak sa City of Naga. Ang gipadakop si Alias Verhil kinsa gihulagway nga hubog o ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Nagsaba-saba kini pinaagi sa pagpatukar og kusog sa iyang sound system gikan sa sakyanan. Gibuyag kini sa iyang asawa, kabanay ug mga silingan. Apan nang hulga na hinuon kini nga mupatay, bitbit ang kutsilyo ug gunting. Hinungdan nga nanawag ang iyang asawa ngadto sa kapulisan aron ipasikop ang iyang bana. Kasong alarm ug skandal ang gipasaka batok sa maong dinakpan. Gisaulog sa mga progresibong pundok ang Independence Day pinaagi sa pagpahigayon ug lihok protesta. Gihimo nila kini sa downtown area sa Dakbayan sa Sugbo, diin gipadayag nila ang ilang mga yangungo batok sa kagamhanan. Apil na ang gipangayo nga aumento sa suhulan nga hangtod karon wala pa matuman. Gising usab nila ang pagpaminaw sa gihangyo sa mga manindahay sa carbon nga matud pa nila na miligrong makulban sa kaldero tungod sa pagpribado sa carbon market. Malinaw na hinuon ang protesta nga ilang gihimo. Among gipaabot karon atol ini ka 128 ka tuig nga kasumara no nga gisaulog sa atong gobyerno nga Independence Day. Sa among tanaw, padayon gihapon mi no nga nakigbisog para kabuoton ang tinuod yun nga kagawasan. Unang-una, sa hisgutanan sa dunabay kagawasan nato, ang ato ang katauhan, mayoriya sa katauhan sa ekonomiya, wala. Mga kapuso, dakong premyo ang nagpaabot kaninyo sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Moabot sa 6 million pesos ang premyo. Ug sa unang higayon, adunay duha ka mananaog nga makadawat og grand prize nga 2 million pesos tax-free. Gawa sa grand prize winners, adunay na po nga makadaog sa 50,000 pesos, 100 winners sa 5,000 pesos ug 280 winners sa 1,000 pesos. Mutapos ang pagpanawat sa mga entries karong August 7, 2026. Bisitaha ang official Facebook page sa GMA ug ang microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics ug announcements. Naman! Malaya na ka or makalingkawas na ka. Ang problema. Ang problema nga naman. Ay, daghan? Ha? Ay, daghan din. Problema? Mo siya na yung pinakakuan yun, sir, ka na unsa na ang problema, di ba?
O, pero madara siya. Madara. Ngano sa imo to? Freedom sa Problema. freedom sa problema? Ngano man? Financial. Ngano man? Kapoy Okay, din. kuan ay. Para sa family problem o kanang financial problem. So gusto ka nga makalingkawas ana kay Sa kalisod. kalisod kay ngano man. Wala kanang ginala ko makaglingkawas ani nga kalisod kay ganahan ko maka what experience og mga kanang yahay sa kinabuhi ba. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gipasidunggan isip Television Station of the Year ang GMA Network sa Rotary Club of Manila Pro Patria Journalism Awards 2026. Mato ni Attorney Winston Hines, ang member sa Pro Patria Journalism Awards Committee, Rotary Club of Manila, nga tungod kini kay ang GMA naghahatod sa labing komprehensibo ug masaligan nga pagbalita ug paghimo og mga dokumentaryo nga nagpakita sa dili matupngan nga public service, journalistic excellence ug national relevance. Gidawat ang pasidungog ni GMA News, OIC, and concurrent head for news programs and specials, Michelle S. Seva. Matud ni Seva nga mas lig-on ang demokrasya kung adunay kadangpan ang mga lungsuranon nga tugyanan nila sa kasayuran. Nagsilbi usabang pasidungog nga pahinumdum nga ang kagawasan sa pagbalita may kalambigitan sa kagawasan sa mga lungsuranon. Gipasudunggan usab isip Television Broadcaster of the Year si award-winning Kapuso journalist Atom Araulio. Ang Rotary Club of Manila Pro Patria Journalism Awards mao'y miila sa mga tigbalita ug mga media institutions nga milangkob sa matinud-anon ug responsableng pagbalita. Ani ay mga pickleball enthusiasts nga nagpakita og talagsaong mga kalihukan nga nagpasidungog sa kasaysayan sa kultura sa Pilipinas. Ani ang report ni Orchid Slepingkaw. Sa Panabo City, nahimong murag teleserya sa panahon ni Rizal ang pickleball court, human nga misulog ug Maria Clara ang mga players. Bisan pa sa ilahang elegante ug makasaysayanong mga kasuotan, wala kini nakababag sa ilang kusog ug kadasig sa pagdula sa pickleball. Para maiba pod, para aside sa kaon ug kuan butangan ng tuglingaw, magsuot sila og ang term ato is wear the wrong outfit sa pagdula, no? So mo to makita na to ng Filipiniana sila. Ang maong kalihukan usa ka paagi sa paghinumdum sa adunahang kultura ug identity sa mga Pilipino. Isa ka kalingaw pod sa pickleball, mo to ma-mix ang both ang pag-express nila sa ilang kaugalingon, ang sa ilang paglingaw-lingaw, especially kadto sa ilang pagkita nga elegant gihapon ang pagsuot sa Maria Clara despite sa nagdula og pickleball. Apan kun abi ninyo nga mao na kini ang pinakalahi, mubalhin kita sa Cebu kay adunay mga players nga nakaunahon na og laing kombinasyon nga paborito sa mga Pilipino. Nagdungan ang pagdula sa pickleball ug pag-awit sa videoke nga naghimo sa kalihukan nga mas lingaw ug mas makapahiusa sa tanan. Kato nga time nga 6 p.m. to 9 p.m. na gyud among time, so why not kuan na mo kanang i-combine ba lingaw man sad group naghuwat mi mahuman ng isa ka group mag-video kami dinha nagsugod nga imbes nga ma-board mi magtan-aw ra mi sa nagplay mag-video kay na lang mi. Nag-awit sila sa ilang mga paboritong kanta samtang nagpadayon sa ilang duwa. Simbolo sa kagawasan sa pagpahayag sa kaugalingon ug sa malipayong espiritu sa mga Pilipino. Sa Tino lang kanang medyo lisod siya idungan kay labaw na inig try mo sa paddle pag-igo sa bola then makuan sa dakong voice ba kanang maapektuhan mo syagit ko murong piaok pod. So imagine na nag-sync na ka imong favorite nga hobby niya dayon nag-pickleball pa jud ka among newly found nga favorite na pod nga hobby diba so doble ang fun. Bisan man og laylay ang paagi sa pagduwa, nagpakita kini sa panagiusa, kultura ug garbo sa pagka-Pilipino. Happy Independence Day mga kapuso! Hinaot nga sa pagdula sa pickleball, sa pagkanta sa video kay og panaghiusa, atong mapadayon ang espiritu sa kagawasan ug atong pagka-Pilipino. Basin pag modernize na ta karon, dili jud nato kalimtan ng
asa tagikan. So, we will still embrace our mga barong Tagalog, our Maria Clara na mga outfit para dili siya malimtan sa ato pang mga future na mga kabataan. Ako si Orchid sa Pinkaw, Balitang Bisdak. Mudunaro ginabang ang Cebu City LGU ug Mandaue City LGU alang sa mga nabiktima sa linog sa Mindanao. Ani ang report. Nanawagan si Mayor Nestor Archival sa mga Sugboanon nga mohatag og bisan unsa nga matabang sa mga kaigsuonan nga nabiktima sa linog dito sa Mindanao. Subay kini sa ilusan nga donation drive ug mga adlaw diin bukas ang Cebu City Hall sa pagdawat sa mga donated goods. Giklaro sa mayor nga mas maayo kung pagkaon, tubig ug mga kagamitan ang i-donate aron magamit dayon sa mga biktima. Gipasabot nini nga kung kwarta ang ihatag sa mga donors, mag-abgi pa kini sa kuti nga proseso kung ipaagi sa city government. So nga akong gihangyo, kung naay mo donate og cash, ipalit na lang na ninyo dito, tubig, bugas, kinahanglan sila habol, kinahanglan sila kanang lungaganan, kay langlisod sila kanang mura og butane, no? Kung pwede. And habol, mga trapal. Kung matigom na ang mga donasyon, personal nga mohatod ini ang mayor ngadto sa mga dapit nga nagarbihan sa pagtayog sa linog, apil na ang 5 milyones pesos nga ihatag sa Cebu City ngadto sa mga nabiktima sa katalagman. Nanawagan siya og kahiusahan aron matambangan ang nagkinahanglan. Kahinumduman, nga mitabang usab ang mga dapit sa Mindanao dihang nakasinati og mga katalagman ang Sugbo. Ang akong gitan-aw, if I have the chance next week, I'll be going there. But certainly, magsugod ko og himo og kanang drive para ang atong mga taga-Cebuanos, mga Cebuanos makahatag padung sa atong mga ikaigsunan tuwa sa Mindanao. Samtang sa habig sa Mandaue City, 1 million pesos ang ihatag sa LGU para sa General Santos City. Kini ang gipahibaw ni Mayor Jonky Uwano. Planuhon pa hinuon sa syudad kinsa mubiyahe og mutunol sa hinabang. Pasabot sa opisyal, niadtong lakip ang Mandaue nga nalinugan sa miaging tuig, mitabang ang General Santos ngadto sa Dakbayan. Kani mga ni tabang nato without asking assistance from them, freely given. So kita angay sad siguro mo bawsad no sa kaya lang sad sa syudad. Samtang human sa nahitabo nga linog, gusto ang mayor nga hingusgan sab ang inspection sa mga buildings ug pagsiguro nga kanunay andam kung may mga katalagman. Atong gipa-check balik ang structural integrity sa atong mga buildings, mga not only sa government but labi na gyud sa eskwelahan. Intensify gyud siguro gyud nato ang kaniadtong mga drills gyud no na earthquake drills gyud kay again di man nato matag-an kung unsay kakusog niya ang linog. Ako si Alan Domingo. Ako si Nico Sereno. Balitang Bisdak. Di pahibaw sa Iran nga gisirad-an nila pagbalik ang Strait of Hormuz ug atakihon ang mga barko nga mobiyahe didto. Matud sa Persian Gulf Strait Authority sa Iran nga bisan ko na dunay permit ang mga barko, gidid-an na sila nga moagi. Tungod niini misaka sa $2 per barrel ang presyo sa krudo sa world market. Matud sa DOE, wala mag-import og lana ang Pilipinas sa Middle East. Apan, apektado gihapon ang nasud tungod kay sa Middle East man tigkuhaan og lana ang mga nasud sa Asia. Gi-turn over ngadto sa kapulisan ang 8 ka mga paltik nga armas nga gipanag-iya sa pipila ka mga mulupyo sa barangay Kansuhong ug poblasyon sa Talisay City. Ang maong paltik nga armas unang gi-turn over sa mga tag-iya niini ngadto sa mga barangay official sa Kansuhong ug poblasyon. Ang barangay na ang nakigalayon sa Talisay City Police aron mahipos ang mga dili lisensyadong armas. Hinumduman nga ang hepe sa Talisay City, Police Lieutenant Colonel Homobono Sayon, nagpatabang sa mga barangay kapitan sa pag-awhag sa ilang mga residente sa pag-surrender sa mga dili lisensyadong armas. Subay niini ang gihimong programa sa pulis, diin muhatag sila og 25 ka kilo nga bugas, bugti sa usa ka paltik nga armas. Mitataw si Mactan, Barangay Captain Efren Aying, nga wa sila makadawat og report kabahin sa problema sa basura sa Sitio Kahayag, Suong 1 Barangay Mactan. Ang dapit nga gireklamo sa usa ka concerned citizen pinaagi sa Balitang Bisdak na himutang sa labing tumoy nga bahin sa luna nga iya sa usa ka pribadong real estate company.
Matod ni Kapitan Aying, regular nga nagkolekta og basura ang Barangay Mactan ug may duha usab ka mga urban poor groups nga nagpuyo sa Suong Uno. Apan gipagsulod nila og mga sako ang ilang mga basura. Busa dali kining mahakot sa mga garbage collectors. Hinuon human mabalita sa Balitang Bisdak ang reklamo sa usa ka concerned citizen sa nagpasad nga basura sa Sitio Kahayag, Suong Uno. Gibutyag ni Kapitan Aying nga gipasusi na niya ang dapit o palimpyuhan niya kini. Full time ito clean up ugma kay which is already man daghang bakante. Ni after ana ako na lang sang ikuan ang mga residents dito nga ipalabay ang basura with nana sa sako para ma-pick up na nato. Nagpatawag og public hearing ang Mandawi City Hall kabahin sa gipapasar nga ordinansa mahitungod sa mga fire extinguishers nga ipa-require na sa mga balay paabangan. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa public hearing, mitambong ang gikan sa lain-laing sektor ug gituki ang ilang sentimiento sa proposed ordinance. Ubos ni ini, i-require na ang mga balay paabangan nga magbutang og fire extinguisher. Giawhag sab ang katong wala marehistro sa syudad nga mukuha sa hustong papeles. Usa sa gipangutana ang probisyon sa ordinansa kundiin kada kwarto nga paabangan ang pabutangan gyud og fire extinguisher. Ang mga mitambong nakasabot sa katuyuan sa ordinansa. Apan daghan sab og pangutana, pananglit unsa nga klase sa extinguisher ang dawaton. Pasabot sa mga opisyales, basta katong certified sa DTI. Okay lang fire extinguisher, okay lang. Pero kanang mga other requirements pa nga manguha pa ka mga hasol na. Bukat ko na katpila libo kapin ba yung fire extinguisher. That's it, sir. Sir, ang Bureau of Fire Service, amo yung isa sa mandate is saving life and property. So kung ato yung i-analyze on, nag-una yun na si life. Property, kung masunog si property, so BF na lang na anyway mabalik. But ang life is irreplaceable yun na siya. So might as well, kung unsay pinaka-safe sa inyong building area or establishment, might comply na lang para na lang po sa safety sa life. Ang natuki sa public hearing, hayan i-input na sa unod sa draft ordinance. Pila naman ang cost sa extinguisher, pero kung madisgrasya magani, na sunog, dako pa. It's better to just spend for something that is preventive para makapugong ba sa posibleng dako nga danyos. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gibuksan sa gipahigayong job fair sa Department of Labor and Employment Condole ang mukapin sa 8,000 ka mga job vacancies atol sa pagsaulog sa Philippine Independence Day. Ini ang report ni Alan Domingo. Minagsa ang mga job hunter sa usa ka mall sa SRP sa pamasin nga makalingkawas sa kawalay trabaho. Daw walay maglisod sa mga job applicants kay mukabat sa 8,100 ka mga bakanting trabaho gikan sa 50 ka mga employers ang nagpaabot kanila basta mohaom lang ang ilang katakos sa trabaho. Adunay overseas, adunay usay local jobs nga kapilian og labaw sa tanan apil ang mga K-12 graduates og mga purpose o pantawid beneficiary ang gigahinan og trabaho. Gitumong kini aron mahatagan og kahigayunan ang tanan nga makakita og trabaho. Usa sa na-hired on the spot ang K-12 graduate nga si Hanami Arrogancia kinsa first time nga makasulod og trabaho isip ELS teacher. This is a very good opportunity, especially for us fresh graduates, especially kay lisod gyud kayo ang job market during these times. And I'm sure that I speak for a lot of people here nga grateful kaayo mi nga naay job opportunity nga inani para sa amoa. Samtang gipadayag ni Warren Tortor nga naglisod siya sa pagpangita og trabaho kaniadto apan karon giswerte na dihang nadawat isip house marketing staff. Kakon nalipay ko. Dili ra kay miingon stricto sa service crew namo, at least high school or senior high school graduate ana bahala wala siya experience basta willing to learn lang jud ta. This is also our collaboration with DepEd sa atong programa ngadto sa mga senior high school tungod kay ato manggon ning anticipate ug ato ning gitan-aw nga ang atong mga senior high school graduates makatrabaho diha dayon. Matod ni Direktor Roy Boynafe nga mitaas ang unemployment rate sa rehiyon apan gilauman nga moubos kini dungan sa programa
nga gipatuman karon sa kagamhanan. Naningkamot yun ang ahensya sa gobyerno ato mga partners nga ato makaigsuunan matagaan yun og permanente o disente nga trabaho. Katambayayong sa duli ang LGU diin mitambong usab ang mayor atol sa job fair kauban ang assistant secretary sa duli o uban pang mga opisyal. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gipaligon pa sa TESDA ang ilang partnership sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno ug mga pribadong kumpanya para sa pagpaligon sa gitan-ag nila ng mga kurso. Lakip niini ang kursong plumbing, bartending ug uban pa. Matunit TESDA Director General Secretary Kiko Benitez, aduna sila'y mga bagong programa sama sa artificial intelligence. Gipasigarbo usab sa TESDA ang ilang 83 ngadto sa 86% nga employability rate. Giawhag ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino ang mga pribadong kompanya nga makig-coordinate sa PhilHealth. Kini aron tabangan ang mga empleyado nga makaparehistro sa Yaman ng Kalusugan Program kun yakap. Gipasabot ni Tolentino nga mas maayo nga adunay on-site registration sa workplace aron mapadali ang ilang registration. Tinguha sa yakap nga makadaginot ang mga benepisyaryo sa ilang hospital bills ug uban pang benefits. Ugmong kadto ang labing dako og nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro, maayong hapon kanatong tanan and happy weekend.